Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, staf pengajar, mahasiswa, mahasiswi, Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, generasi Epsilon, generasi Sigma, generasi Upsilon, generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega, of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. (6 Oktober tahun 2997 Masehi, hari Jumat). Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Of month October of year 2197, free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing
UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 6 Oktober tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, Department of Science and Technology, Kemaning Engineering Department, Lecture Material, pre-day, 6th of month October of year 2997 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 88. Appendix 4, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities, page 80H. Pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan reklamasi dan atau pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Guidelines for appointment of third parties as implementer of reclamation and or post-mining and third parties as assessors of reclamation and or post-mining success in mineral and coal mining business activities. Ketentuan dalam penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang. Tata laksana mekanisme pelaksanaan kegiatan reklamasi dan atau pasca tambang oleh pihak ketiga dilakukan sebagai berikut. Perencanaan. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama dengan pihak ketiga melakukan penelaahan dokumen antara lain dokumen rencana pasca tambang, histori laporan reklamasi dan atau pasca tambang, dokumen izin lingkungan dan studi kelayakan, status kawasan hutan, neraca bukaan lahan dan reklamasi, save file bukaan lahan dan fasilitas, dan citra satelit resolusi tinggi atau citra drone WIUP wilayah izin usaha pertambangan atau WIUPK wilayah izin usaha pertambangan khusus kondisi terkini beserta rona awal. Persiapan teknis oleh pihak ketiga melalui jalur sebagai berikut. Evaluasi hasil dari penelaahan dan kompilasi data, persiapan peralatan dan persiapan personil. Pihak ketiga menyampaikan rencana rinci pelaksanaan kepada Direktur Jenderal dan pihak ketiga berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan menyampaikan pengumuman di kantor pemerintah daerah provinsi setempat. Provision for determining third parties as implementer of reclamation and or post-mining procedures, the mechanism.
Procedures, the mechanism for implementing reclamation and or post-mining activities by third parties is as follows. Planning. The Director General of Minerals and Coal, together with the third party, will review documents including post-mining plan documents, historical reclamation and or post-mining report, environmental permit documents and feasibility studies, forest area status, land clearing and reclamation balance sheets, shape files of land clearing and facilities, and high-resolution satellite or drone imagery of the current condition of the mining business permit. WIUP in bahasa or mining business permit, WIUPK in bahasa and its initial location. Technical preparation by the third party follows the following steps: evaluation of the result of the review and data compilation, equipment preparation, and personnel preparation. The third party submits a detailed implementation plan to the Director General, and the third party coordinates with the provincial government and makes an announcement at the local provincial government office. Halaman 93, page 93. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.